Wow, Lastimosa! First foul! Pare, kalma! Relax! 12 and 38 seconds remaining time. Oh, si Toby, si Casey. Jumps in! 3! Wow! Woo! Galing! Nahabol na! Sarado ang baseline! Foul. Ilan na yun? Dalawa. 2 foul. Okay, saksak na saksak, pare. Kuya Kulit! Wow! Hindi swerte sa Kwan. Substitution. Ban. Para maubos, pag nawala yung 45 na yan, pwede na. Ayos na. Isa. Isa. Pa. Dalawa yan, dalawa! Gerard out, in Iban. Ayun! Ano yung kalalabas lang eh? Hindi, magkamali lang sa... 12 and 14. Kuya Kulit! Woo! Ah! Sa ball handler! Babay, pare! Sige, saksakan mo yan! Asawa niya yun! Nice! Turbo! Baseline! Go, Rico, go! Time out, ha? Tama, Tiara! Ba! Uy! Pati-hati na kayo kinakain!